Hello everyone. Yes, on my way to the airport. Today we are going to Le Touquet, Paris-Plage. That's Lima Foxtrot Alpha Tango. And I will fly with a colleague of mine, French-speaking colleague. So you will be hearing some French in the cockpit, I think. And yeah, he's got it as a present from our boss for his 10 years of dedication into the company. So yeah, I see you all in the aircraft. Fuel, normalement, ça c'est bon. Yep. Il est plein et le aux, c'est presque demi. Donc ça c'est bon. Flaps, ça c'est le level pour le flap. On a des négatifs pour cruise. Ouais. Neutre. 1 et 2. Voilà. Brakes. Ouais. Ça c'est normal, c'est le comme une Piper. Donc c'est le bout c'est pour Gauche-droite. gauche et droite et le top c'est pour freiner. Lights, pitotestol, tout est bon. Le propeller c'est bon. L'huile, L'huile c'est bon. Le surface c'est aussi bon. Le statique gauche et droite c'est bon. Fuel, on a fuel hier donc je sais il y a plein. Donc, et l'indicateur c'est aussi bon. On a drainé le fuel, pas de l'eau donc ça c'est bon. Le seat ça c'est bon. La ceinture ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Carbuheat, ça c'est off. Brakes, un peu comme ça. Fuel selector anti collision light, c'est ici. Batterie et alternator. Donc on montons le ventilateur, ça c'est bon. Mixture plein. Propeller full fine. Donc boost pompe, c'est pour tester. 1, 2, 3. Throttle 1 cm. Prime ici. Pour clear. Oil pressure c'est bon. Donc fuel pressure on a, c'est bon. Alternator on peut couper et il y a une petite lumière ici. Voilà. Voilà, il fume. Donc ça c'est bon. Et normalement je veux regarder le amps. Voilà. On peut ça aussi. Radio master switch, ça c'est bon. On entend. Voilà. Kortrijk, goedemorgen. Golf Golf Romeo Oscar Lima. Golf Golf Romeo Oscar Lima, Kortrijk, goedemorgen. Goedemorgen, Hanne. Golf Golf Romeo Oscar Lima, Northside, request aerodrome information for a VFR flight according to flight plan. Golf Oscar Lima 06 QNH 1016. 06 QNH 1016, Golf Oscar Lima. Donc, les freins sont bons. Left, right, left. And your Oscar Charlie, Lima Kilo is ready to holding 106. Tout est tourné, oui, voilà. Oscar Lima Kilo, you can line up. Golf Oscar Lima, you can cross in respect of the traffic departing runway 06. Thank you, Hanne. We'll cross in respect of the traffic. Le frein parking, voilà. Donc, le light, on a ça, le brakes on a testé, l'instrumentation, on a ici 65, comme ça. Tout est bon. Ça. Toutes les températures sont bonnes. Normalement, on attend jusqu'à 100 ampères. Mais ça c'est bon. 100 à température d'huile. Voilà. Brakes. On a le parking brake et le pied pour le engine temps are bon. Mixture full. Le propeller c'est full. Et maintenant on peut mettre 2000 tours. Comme ça. Et maintenant le magnéto.
De droite. Normal. Contact radio, Oscar Sierra Delta Charlie. Gauche. Normal. Oscar Sierra Delta Charlie, Le deux. Morgan. Turbulence. Oscar Sierra Delta Charlie, request taxi to the Normal. station from the north side. Réglé Oscar Delta Charlie, Roger, you can proceed. 2000. Voilà. Et maintenant on a fait ça c'est bon. Ouais. Turbulite c'est bon. Vacuum c'est bon. Oscar Echo Mike Tango is at Whiskey Et le 1, propeller can you on a confirm testé our ça. flight plan is Donc open? on tire et pas le 15 jusque devant. Mike Tango, you firm flatline active, have La nice première flight. fois on cherche de l'huile dans le fenêtre. Sur le fenêtre donc. And Oscar Kilo is also overhead to T1, special with Rien, non, ça c'est bon. La deuxième fois on cherche le rice, c'est plus haut. Donc, 2. And Ça, Oscar c'est Kilo bon. is touching to West to tax daar. Et maintenant le oil pressure, Oscar Echo Mike Tango Deux. is leaving your frequency, Un petit thank peu you comme for your ça, help, ça, c'est bon. bye bye. voilà, on a testé ça c'est bon. Et maintenant on peut chercher le idle. And Golf Romeo Oscar Lima 06 ready for departure. Oscar Lima runway free, go wind from the south 5 knots. Charlie, one aircraft is taking off behind, you can proceed on the station. Regardez. Regard the aircraft, can proceeding, thanks, C'est bien. Oscar Charlie Charlie. Ça va? Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà. Le power c'est available. 10 amis, le pressure returns en sont bons. Voilà, rotate. Oui. Voilà. Et tu peux à peu près 70, pas plus fort de 70. Ouais, ça c'est bon comme ça. Et le trip c'est dans votre main gauche. Oh, il est beaucoup plus Oscar Charlie, sensible. Charlie, proceed on the Oh là là. Oscar Charlie Charlie taking off, lining up and taking off, 06. Ah. Fox Golf Bravo Papa Lima, runway vacated at Foxtrot. En die Golf Romeo Oscar Lima, leaving via Whiskey 1, tot vanmiddag. Et tu vois, j'ai ça aussi en... Quand je vole avec lui, j'ai vraiment du mal à tenir l'altitude en fait. Oui. Comment tu fais? Comment... C'est quoi? C'est avec le temps que ça vient, le fait de tenir l'altitude? Enfin, de tenir toujours le même palier. Oui. Tu vois, moi j'ai du mal, tu vois ici je... Ah oui, j'ai du mal à stabiliser l'avion en fait. La trim. Oui. Comment tu laisses comment tu dis le manche? Le manche. Qu'est-ce que l'avion fait? Yes. Ah, il descend. Donc tu trimes plus haut. En plus haut. Brussels information, good day, Golf Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima, Brussels information, hello. Hello, Golf Romeo Oscar Lima, Mole 72 POB VFR from Echo Bravo Kilo Tango to Lima Foxtrot Alpha Tango 2000 feet. Request flight information and the activation of the Bravo Romeo 25. Golf Oscar Lima, region QNH 1016 and Romeo 25 and 24 Bravo are closed. 1016 and 25 and 24 closed, thank you. Brussels info Golf Romeo Oscar Lima QSY for Lille. Golf Romeo Oscar Lima, frequency change approved, bye bye. Bye bye. Oui, à plus tard. On rappellera en début de décembre vers le ticket Fugate Tango. Lille, bonjour, Golf Romeo Oscar Lima. Oscar Lima, go ahead. Golf Sierra Bravo Mike. Bonjour, Golf Romeo Oscar Lima, Mole 72 POB, VFR Echo Bravo Kilo Tango, Lima Foxtrot Alpha Tango, just crossed the border at Watu for flight info. Roger, Oscar Lima, stroke 6100, regional KH 1015, report to contact Le Touquet. Squawk 6100 QNH 1015, I will call back when switching to Le Touquet, Golf Oscar Lima.
Golf Romeo Oscar Lima. Golf Golf, Romeo Oscar Lima. Oscar Lima to approach Le Touquet, expect November and November Echo next. November and November Echo next. Golf Golf, Romeo Oscar Lima. That's correct, Oscar Lima, report November. Wilco, Golf Oscar Lima. Boulogne-sur-Mer. Et l'île Golf Golf Romeo Oscar Lima is at November. Golf Golf Romeo Oscar Lima, Roger. Call you back for frequency change, je vous rappelle pour le changement de fréquence. Thank you, we'll proceed to November Echo. Golf Oscar Lima, contact Le Touquet Tower 118.450, bye bye. 118-450, thanks for your service, bye bye. Le Touquet Tower, good day, Golf Golf, Romeo Oscar Lima. Golf Oscar Lima, squawk 6110, proceed November Echo, then Echo Alpha, report Echo Alpha. November Echo Alpha will report Echo Alpha and squawk 6110, Golf Oscar Lima. Novembre 27 1700, Raderberg. And Golf Oscar Lima is approaching Echo Alpha. Oscar Lima, join and report left downwind. We'll join and report left-hand downwind, Golf Oscar Lima. Golf Echo Alpha holding 1,500 feet. Golf Echo Alpha, firm and report Echo Alpha point. Autorisé à sollicitation de 13. Et un autre, prendre le 2, Tango étant des avant arrière et R10 qui est à vous 11h sur la finale 4 nautique. Golf Oscar Lima, extend downwind, à call back. extend downwind, Golf Oscar Lima. Golf Oscar Lima, number 2 traffic positioning PA28, 10 o'clock on the final, report inside. Looking for the traffic, Golf Oscar Lima, 10 o'clock, final. Golf Oscar Lima, traffic inside, final. Golf Oscar Lima, you can turn base, report on final. Turning base, we'll call final, Golf Oscar Lima. Golf Echo Alpha, extend downwind, I call you back to turn. Golf Echo Alpha, downwind. Echo Alpha, Golf Echo Alpha, extend downwind, I call you back to turn. Golf Echo Alpha, extend downwind. Golf Oscar Lima, runway 13, clear to land 18, with 7 knots, maximum 12 knots, report runway vacated. Clear to land 13, Golf Oscar Lima. Golf Echo Alpha, number 2 traffic positioning is arriving short final, report short final. Golf Echo Alpha, number 2, report short final.
Le Touquet Tower, good day, Golf, Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima, what's your message? Golf Romeo Oscar Lima, TA Apron, request startup and taxi for a VFR flight according to flight plan back to Echo Bravo Kilo Tango. Golf Oscar Lima, startup approved, squawk 6112, report ready to taxi. Startup approved, 6112, and we report ready for taxi. And Golf Romeo Oscar Lima is ready for taxi. Golf Oscar Lima, taxi Papa 1, and report on Papa 1. Taxi Papa 1 for the runway 13, holding point Papa 1, Golf Oscar Lima. Golf Oscar Lima, line up runway 13 and wait. Line up 13 and wait, Golf Oscar Lima. Voilà. Golf Oscar Lima, caution, I have two aircraft, PA-20 and Europa, 6 miles out, joining left downwind 13. You are clear takeoff, wind 210 degrees, 3 knots. Clear for takeoff, and we'll have a sharp lookout for the departures, the other aircrafts, Golf Oscar Lima. Oui, ça va? Oui. And Golf Juliet Tango for information, Deer 400 on departure, 11 o'clock at 5 miles, this time 1,000 feet below is turning northbound. Oscar Lima, copy. Le Touquet sol, l'observateur faut le Voilà. Et station appelant le sol, vous... votre indicatif, pardon? Oscar 180, je viens des 2 MCR qui s'est posé il y a une demi-heure. J'ai un spectateur avant de rester ici et je voulais voir si vous aviez éventuellement un départ prévu vers la Belgique dans les heures qui viennent pour voir s'il n'y a pas de disponible. Bah écoutez, alors il y a l'avion en montée initiale, donc c'est un peu tard. Sinon, le prochain qui est prévu, c'est un DR400, c'est Oscar Golf Tango X-Ray pour Echo Bravo Fox novembre. Ok, est-ce qu'éventuellement vous auriez vers Charleroi, Mougy, donc le BAM, BCI, ou non plutôt vers le sud? Jusque un petit peu comme ça. Ouais. And the Golf Romeo Oscar Lima, November Alpha, request leaving the CTR. Golf Oscar Lima, firm squawk 7000, contact leaving information 120.275. Good day and good flight. 120.275, squawk 7000, thanks for your service, bye bye. L'information, bonjour, Golf Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima, bonjour. Hello, the Golf Romeo Oscar Lima, type MOL 72 POB, VFR from Lima Foxtrot Alpha Tango to Echo Bravo Kilo Tango, 1000 feet along the coastline, Cap Greeny, Cap Blani, flight information. Golf Oscar Lima, Fox 6100 and Phoenix 1014, report approaching Belgian border. Squawk 6100, QNH 1014, I will call for the Belgian border, Golf Romeo Oscar Lima.
Peter, Yuri. Dag Yuri, almost getting a bit of squawk. ZAF 100. That's the NTNO. 6100. Lilian Fong, Golf Romeo Oscar Lima. Oscar Lima, go ahead. And the Golf Romeo Oscar Lima, 3 minutes from the Belgian border, request QSY. QSY approved to contact over. Thanks for your service, bye bye. Il a dit base dans 15 ans. Plus de. Voilà. Le flaps 0. Golf Romeo Oscar Lima is turning base runway 24 full stop. Thank you, Golf Alpha. Welcome. Tu peux prendre? Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Golf Oscar Lima turning final 24 full stop. Yankee on this station, wind calm. The wind calm. On te dit rien. Now the Paposki come in. We are overhead, Whiskey 1, we'd like to know some landing information please. Oscar Charlie Paposki. Now the Paposki 24, Kinich van 014 more selectief. Kilo Papa Alpha, runway free, wind from the south 5 knots. Alright. More selectief, Luc. More selective, hier, Ludo. Voilà. Yeah, so as you can see, we are back in Kortrijk, Echo Bravo Kilo Tango, with my colleague. We put the airplane to rest, we cleaned it. So yeah, I want to apologize for the French speaking parts in the video, because yeah, he is French, so we talked a lot in French. But it gives you an idea of the flights I do during the year. So yeah, the aircraft is in the hangar. It can get some rest until next week, and I'm going home. So if you like these videos, hit the thumbs up button, subscribe to the channel if you already did so, and yeah, it means a lot to me. So be sure to subscribe and like, and hit that notification bell so you are notified when a new video comes online. So thanks for watching, and see you at the next one. Bye bye.